Mao na siya porma sa moa ganihang buntag nga sawa pa moabot jud ang bagyo ga kiom na jud siya or daan pa ni gabi jud nga way undang ang uwan jud ay na hangin-hangin ginagmay pero dili pa jud siya nguna nakakusog ang uwan ra jud nga murag halos gabuntag man siguro tong uwan na di po ko sure og kuan nga nakatugpog ko. Pero mao po ni pagkabuntag na mao na ni porma sa mua, mao na ni sitwasyon sa mua na hangin-hangin ginagmay. Pero dili pa jud si Jay ingon ana kakusog mabantayan nimo sa mga dahon nga mo medyo mo irog na jud sila. Unja mo to nga aga mo ang mga tawong lagi kay tungod sa gabuntag nga uwan. Pag anha na mo nang higda na hingsamot na jud sa higda ning hiray na gidjahang mga punuan kay tungod po lagi kay dagko ang gidjahang dahon. Diyan daghan si jag sanga, diyan apa jud si jay mga bunga. Mo to nga murag hinghigda na laman jud si jag taman sa juta. Diyan sayangan pud lagi may nga dili na mo si jag ma-harvest kay tan-awa ang mga bunga ni jah halos jud gaabot-abot. Mo jud ni nakaganahan jud na ani nga variety sa tawong kay dili jud kay ingog mahutdan bitaw kay maghuwat pagaganus ana pud si jag mo bunga. Kani si jag abot-abot ra jud ni si jag daghan man gud si jag sanga. Wa man punin na si jag tangtangi hinuon og sanga gipasagdan naman hog ija jud ning original nga sanga wa punin ho ingog 3 may wala yung pruning basta kay jud ning kaugalingon nga sanga. Ja halos kada sanga na jud jay bunga ba mo nang jagagmay si jag punuan mo nang medyo nadaog jud siya nang higda siya sa ijahang platra pod sa juta. Mo to nga amo mahadlok man lagi pod mi og mo samot siya ka damage kung maabtan mi sa bagyo kay hingon man lagi pod to nga ingon og ari ko no moage. Mo nang nanagana lamang pod mi daan pag undang sa uwan kaning undang man anang buntag. Diha may time nga hingundang jud ag uwan. Amo na lamang jud siya gi-harvest unsa nakaabot ba ja pod og murag 3 ka kilo ka pene murag 3.6 man siguro ni siya. Ja gwapa jud siya kaadto nga pagkatawong bisag ikapila. Ikatulong harvest naman siguro ni na or ikaduhang harvest pa ba ni naho. Basta kay nahalina na gud pug ani kay kung naa lagi poy mohanjo ato malagi pong tagaan. So hingabot jud siya 3.6 man siya hapit 3.7. Murag 3.7 day ang ijahang timbang. Daghan-daghan po siya dyan. Naapilan po din ni nahoog katong kabasa kay naagaw mga kabasa katong tanan hong gi-post mo jud tanan ijahang bunga jagyan anam ra hog harvest kada ra gud pud nay mo ingon nga mo palit dili jud ning gibulton ho sa harvest gi-stock kani kung naay mo palit aho ra pud siyang tangtangon kay aron presko jud kadto nila makaon. So parehas ra sila og timbang pod sa tawong. Kani pong niya silang duha nahalin ra jud pod diretso kay napoy daan nagsaad na. Pero ahong gi-slice ag kabasa kay dako ra pod kaadto kung usa ra ka tawo ang moangkon. Ang nahibilin ra ani ang kanira pong saging. Diyan nakaapas kog harvest pagkahapon, usa ra ka buok pod marag hapit po to 2 ka kilo. Human sa bagyo, mao na ni porma sa amoa. Diyan na diha na hinon mi nakabate og kusog kadyong hangin nga wa na ag bagyo ni gawas na. Pero wara po'y damage ka Loy sa Ginoo wara man pud ma-damage sa gamo awa man po'y ingog nga tumba jud. Hangin ra gamo ang nabatian unja. Ning undang na pug uwan ani nga time. So mao ra to, salamat sa paguban sa lain namong farming journey. Bye.